दुकान न्यूज गोंयकारा आम्ही आहाय बेतूल किटॉल आणि याचं पारुल युनिव्हर्सिटी हा बोर्ड मारून लागल्यार झाले आसतले 3-4 महिने आणि शेवटी याचं तेंगेलें आतां काम कोमेच चला। ही गुजरात युनिव्हर्सिटी हिंगा गोंया चिंताय तुमी कामां आहाय ते देखून सगळे गुजराती। हाँ तेंगे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो एकल्या गोंय चल्या तो आतां हुंच काय म्हणा आपण गुजराती चोये आतां हिंगा गोंयकारां सारकी लायट आसना, उदो ना सारकें, गार्बेज उडोवपा लुगार नाय, तेका लागून रस्त्यार उडयताय आनी आमगे गोंयकारांक लुगार नाय पार्किंग करपा ना म्हण कोणू एश कोन्न नुस्त्याक वाल आहा तेंगे एश कोन्न झाड सुकोवपा लुगार ना, शेतकार आहाय तेंक भात सुकोवपा लुगार ना, बट गव्हर्मेंटा कडेन हेचो ही भाड्या पोंड करपाक हिचो लुगार आहाय। ही आतां गुजरात युनिव्हर्सिटी हिंगा गोंया कित्याक कोणा फायद्याक ही आतां बोर्ड माताले ही तेका लागून आतां बेतलांतू पंचायत जी पंचायत सकल आसलोली ती आतां ONGC कॅम्पसां वयल्या हे डील काय तेजे ती पंचायत थिंग करपाचें केसो कारण ते ONGC बांदून दिवपाक कोण ते सेंट्रल BJP गे ती सो मागता मातशें तुमी कितें क्लियरन्स दिलां हे आनी इन्स्पेक्शन कोरे आनी हे कितू कटिंग जालां कित जालां तें चोयाय। हिंगा ONGC बांदलोले हितू हॉटेल बांदलोली गोंयकारां पासत म्हूण बांदताय ते आतां कोण आसताय थिंगा हॉटेलांक कोण आहाय ONGC कोण आहाय मेजॉरिटी कामदार कोण आहाय आनी बिस्तेली कामां सान मारपाची आनी कितें मारपाची ती काम आमगे गोंयकारांक दिवपाची आनी व्हड पोस्ट आनी भायल्या दिवपाचे आनी ते मेन हिंगा फ्लॅटां आनी घरां भाड्यान घेवन आनी मागीर भाड्यान दिवपाची कित चलता गोंया गोंयकारां रावपा सुसेग ना गोंयकारांक 1 लिटर पेट्रोल घातो म्हळ्यार तेंक त्रास जाताय हिंग लुगार कितको घेतले ते 20,000-25,000 स्क्वेअर मिटरान तुम लुगार हिंगताय जाल्यार गोंयकारांक घेवपा जातले तुमी तुमगे पोट भरपा येतो येसो काम कोताय आज गोंयकारां तुमी फोंडाक आयलो आहाय आनी RGP ब्लेम कोताय तुमी आतां इंडिया एअरलायन्सा सांगता हो व्हिडिओ कोण चोयताय तितल्या कोडे मागता हे बेतला हे आनी हेचो हे चोयाय हे गोंयकारां सांबाळटले थिंगा तेच म्हळ्यार थिंगा आतां ONGC सारके थिंगा न्हूयको धोडेर पावपा येयल्या माउथ ऑफ एरेबियन सी म्हणटाय थिंगा तेंको येयले तेमी थिंगाय रावाय फ्लोटींग जेटी प्रपोजल हाडलो आहा तेमी कित्या पंचायत आनी MLA एकठांय जावन येवन प्रेस घेवन कित्या सांगना उमकें जावपा आहा म्हूण इलेक्शना टायमार तुमी व्हड भाशण दिताय आनी आरजीचेर उलयताले तुमी कितें कोता तें सांगलोलें गोंयकारा पासो तूं सो मागता मातशें जे कितें घडटा न्हू हें पयलीं तुमी गोंय सांबाळटले म्हणटाय गोंय सांबाळटले हेचो हें पयलीं सांबाळपाचें आज गरमी कितू जाता ती चोयली तुमी न्हू कित्या लागून जाती रिजन आहा तेका सायंटिफीक रिजन आहा तुमी एश कोन्न झाड मारीत रावले दोंगर कातीत रावले शेत पुरोयत रावले जाल्यार कितें जावपा ना तुमी तुमगे पोटाक चिंताय तुमी भुरग्यां चिंतलो आहा खाली भुरग्याक केसो त्रास काडू पडले ते सो मागता जोर एक गोंयकारा लागीं आनी हे आमच्या कानांगिनी बेतूल वेळ्ळे हे लोकां लागीं मागता एकठांय जावपाक आनी हे आतां हे कितें घडटा न्हू हिंगा हे आतां नॉर्थ काबार करून सावथ गोवा काबार करपा येयलो आहाय आनी हे आमगेले भुरग्यांक गेलो फुडार काबार कोतले सो मागता आतां तुमी मुखार सोडचें आनी हे कितें घडटा तें मातशें बंद करुया देव बरें करूं।